یک وقت ما ماشین فروش بودیم از لاتویا ماشین می آوردیم. انا همونها را چه خیلی باید جزا داد جنبی؟ یک خیلی البته زنها هستن که در حقیقت هیکر نمیتونن. یک سببی شاید زیاد شدن سرانده هم شاید همین است. من خلق جانبیگ مرادوف کرد. من از خلق برای چی باید گریزم؟ دیگه فرق ندارد که جنسش زن یا مرد. فرق نداره. بعدی که 3-4 تا فرزند رو میشی دیگه. این ذوقو از بین میره. درست است که میگن شما هم دخترچه‌تون رو زلیخا نام گذاشتید. فقط برای گرمی؟ البته برای چی دیگه؟ یعنی برای گریختن از مخلصان. ما تاریخی بویتری نداریم. فرزندای بزرگ دارد این ملت. این همون ترانه‌ای که تازه ایجاد شده. تازه. ملتی کیانم رستمی زمانم من تاجیکم. برای برنامه اول و صحبت با مهمانی اول در افتگاب محض ما انا همین ماشین رو انتخاب میکنیم. این هیوندای پالیساید است. ما با این نقطه سودشوری برای گرفتن سودشوری اومدیم و مبلغ سودشوری رو با ضمیمه هما آنلاین آسان و قلای پرداخت میکنیم. سلام علیکم و علیکم سلام. اکا شما خوب هستین شما؟ سلامتی خوب؟ خوب. خیلی شاد از دیدار. بهترین همچنین. امیدوارم که یک برنامه جالب خواهد بود. هم برنامه اول هم خب تست درایو این ماشین و هم فکر میکنم که صحبت شما برای بینندگان ما بسیار جالب خواهد بود. دوستی بهترین امریکایی‌ها میگن دوستی بهترین تو در ماشین این ریمین بیزاپاس نیست. خب بیاید سر سرود زلیخا صحبت کنیم. شهرتش چند ده ساله است که از میان نمیرود و چی است اسرار موفقیت همین سرود به نظرتون؟ 45 سال شده هستم برای سرود زلیخا. 45 سال تا حال میخوانم. بله. در تمام توی و مراسم ها در چه روزی خورسندی نباشد. برای همین اکنون سیرش رو فقط خداش میدوند. راست است که میگن شما هم دخترچه‌تون رو زلیخا نام گذاشتید. بله. این از محبت و صمیمیت نسبت به همین سرود. هم سرودش الکی تیار با هم میگوید که بابام هم برای من سرود خواندن، پدرم هم. برای همین ما همیشه از این سرود رو خواندیم. برای همین گفتم بیایید نامش رو زلیخا مانم تا که گویم با همین سرود یک پیوستگی کنند. بله. خب موفقیت پسرتون در امریکا هم بسیار قابل ملاحظه بود و فکر میکنم که شما خیلی از این دستاورد خرسند شدین و واقعا وقتی که میبینین که فرزند نو بسته به سن سال موفق میشود بازم ورزش انتخاب میکند که این یک سمت بسیار مهم است. شما خیلی خرسند هم شدید. بسیار خرسند شدم وقتی با در نزد خودت بچت فرزندت چمپیون میشد. این تماما یک شیرینی خود را داشته است. فکر میکنم که خیلی شوق دارین با ماشین سواری و از ماشین سواری یک حلاوت هم پیدا میشود. من اکا جان از 13 سالگی هم ماشین میکردم. خب گویم پرم خودم ماشین همین در کوچه ها اینا ناظری راه و سرگردی همون وقت میدونستن. همون وقت اون وقتا سالهای چند بود بسیار بعد چی گم نامش چی میشناختم مثلا گپ نمیزدم. خیلی باز خوجند شهری مایده بود. همه یکدیگرش رو میشناخت. لیکن من خوب میکردم ماشینا. من از بعد وقتی که 16 ساله فکر میکنم همه خیلی الکی ماشینی 16-17 ساله بودم ماشین خودم رو خریدم. بعد همه خیلی دیگر من عاشق ماشین بودم تا همین
گویم تا همین یک 5 سال پیش من زود ماشینالیش میکردم زود همین عاشقی همین گویم بسیار ذوقمند بودم لیکن بعدی که 3-4 تا فرزنددار میشی دیگه این ذوق از بین میرد فکر فقط در فرزندو در خانه در کار بخیرم айнан ҳамон мошине ки мо бо он ҳаракат карда истодаем яъне мошине ки бихирам аз тамғаи Hyundai Palisade яке аз мошинаҳои бисёр беҳтарин аст ва бо истифода аз тамоми фишангҳое ки барои ҳаракати роҳат яъне мувофиқ аст шумо метавонед ки мошинсавори роҳат дошта бошед 277 қувваи асп аст ва ин бихирам як не мошини хуб оилавӣ барои оилавӣ бисёр мошини хуб бале ҳаҷми муҳаррик 3.5 277 қувваи асп ва бихирам сафарҳои бисёр бароҳат ҳатто ба минтақаҳое ки онҷо релефи камакак ноустувор релефи гуногун дорад хуб ёд доред рӯзи аввали мошинрониятона рӯзи аввали мошинрониям ба ман бародари калониам Фирдавсбек мошин дошт баъд дар гараж буд фақат вақт дар Хуҷанд зиндагӣ мекардем дар 13 микрорайон баъд ман гарм мекардам мошина аввалош фақат гарм мекардам баъд аз гараж буровардана сар кардам баъд разворот ба ҳамихе аз амон шурӯъ шуд бародари калонӣ бисёр роли асосӣ нақши асосие бозӣ карда ки барои мошина кунем баъд мошинашон задагӣ будам ин ҳолатам буд не албатта ба мошини бародари калонӣ 1-3 бор задагӣ ман мошини хеле зиёд иваз кардем шумо не бале тахминан чанд мошин иваз кардем шояд 20-30 та 20-30 та мошин мусиқӣ чӣ суруда гӯш мекунед кадом сурудҳо кадом мусиқӣ рости гап ман он қадар зиёд мусиқӣ гӯшкун не гӯш мекунам лекин зиёд не асосан радио дар мошини ман пас карда мондагӣ масалан ман аки субҳон рости гап тақрибан 4 моҳ кор накардам аз бас аз замин рӯи саломатӣ аз ҳамин январ феврал март апрел ҳамин моҳҳо умуман кор на лекин худо ба шукр саломатия хуб кардем ҳама ҷобаҷо кардем аку корро шурӯъ мекунем дига сахт кор меҳнат бубинед баъзе мардум дар берун агар гӯем бинед берунтар аз шоубизнес фикр мекунанд ки саранҷо фақат истироҳат мекунанд яъне маълум мешавад ки барои санъата ту саломатиам қурбон мекунанд албатта моям одам санъаткорам мисли ҳама одам вале дигарон ин тавр фикр намекунанд вақте ки масалан аксҳоро мебинанд сафарҳоро мебинанд фақат иллюминаторро тамошо мекунанд мебинанд ки дар тайёра ба ин ҷо парвоз карда истоданд фикр мекунанд як сабаби шояд зиёд шудаи сарояндаам шояд ҳамин аст ҳамин суратҳои инстаграм аст хуб назаратон ба ронандагии занҳо чӣ хел аст ҷонибек манам масалан зани манам ронандагӣ мекунад аку ки бо ҳамроҳи оилавӣ бо ҳамроҳи худам бошад ё ки бо кӯдако дар шаҳр масалан ва бисёр хуб ҳай мекунад шумо зид нестед ман ҳамчун ҳамин шафёр ман дилам пур якумаш худованд меҳрубон барое ки хуб ҳай мекунад як хел албатта занҳо ҳастанд ки дар ҳақиқат ҳай кара наметавонанд ҳамин шахсе ки ҳай кара наметавонад бояд ҳай накунад барое ки хатар мебиёрад ба дигарон мошини Hyundai Palisade ки мо рафта истодем тирезош сиёҳ аст ва мебинам ки аксарият ин чиза бисёр хуш доранд барои шумо бисёр муҳим аст бисёр муҳим аст албатта дар мо гармиёро бинед фақат барои гармӣ албатта барои чӣ дигар барои гармӣ барои гурехтан аз мухлисон ман чӣ гурезам ман халқ ҷонибек муродов кард ман аз халқ барои чӣ бояд гурезам хуб бубинед баъзеҳо пӯшида нест ки ба дӯстдоштаҳошон мошин тақдим мекунанд ана ҳамонҳоро чӣ хел бояд ҷазо дод ҷонибек не барои чӣ ҷазо офарин ина ҳар як мардам намекунад ин чизи ба назартон дили гурда дар кор барои ба зан хуб биёед ягон суруд гӯш кунем ё ягон суруд барои муҷрот ин ҳамон таронае ки тоза эҷод шудааст тоза ملتی کیانم رستمی زمانم من تاجکم کوی سر بلندم خوابی بگزندم شاد و ارجمندم من تاجکم تاجک من بود من بیمانم تاجدار و خون سر بیمانم با دلی گشاد و مهر و اعتماد دوستی درد بماند با دلی گشاد و مهر و اعتماد دوستی
دوستی اهلی در بیمانم. خیلی سرودی است که شخص یک احساس بسیار بلندی از تاجیک بودن میکنه. ما برای همین سرود من برای چی در نقشه من بود بسیار آخران سالها چه از بس که همین سه چهار بیسوادا نام تاجیکا بسیار گویم پس آوردن در روسیه بود در بسیار دخی تاجیکا هم گویم شکسته شد در همین در همون دولت ها. برای همین گفتیم که یک سرودی براریم که کمتر با دوخه بخوات کند. یعنی که یک روحیه وخیل میلی دارد و میبینین به خاطر که هم متن بسیار خوب است و هم آهنگ هم بسیار جالب است. هم سراینده خوب. سراینده خوب تماما عجیب است. این سرود رو در سال نوی سویملی تیوی از ازبکستان مشهور تلویزیونشون هر سال همین که وقت شد یا در نوروزی یا سال نوی فقط دعوت میکنن میرم و این سرود رو برای مخصوص همونجا تیار کرده بودن. اونجا سال نوی روز 31 مونده بودن خطای سالهای پیش. خب برای همین من این سرودی زلیخا رو اجرا کردم. یعنی سرودهای بهترین سالهای گذشته در ازبکستان. در ازبکستان بله. و سرود زلیخا یکی از همون سرودها است. یاری خوش دلم زلیخا عزیز دلم زلیخا یاری خوش دلم زلیخا عزیز دلم زلیخا باور نکنه که لحظه است و فیلم زلیخا باور نکنه که لحظه است و فیلم زلیخا. این گونه حالت‌ها هم هست که در وقتی سفر شما یگانجا میستین و میفرین یگان نمیدونم از هوای تازه نفس میکشید مثل که همین لحظه ما همین کار انجام دادیم. همین راهی دوشنبه خوجند این گویم طبیعت دوست می‌داشتگی من در تمام دنیا در تمام دنیا از همه جای بهترین برای من همین راه برای که چند فصل میبینی در 4 ساعت و ما جای خود را داریم در عینی مثلا میدرویم عبید میکنیم یا همونجا اوژین میکنیم. جایی هست که در شهرستان حتما من استاد میکنیم در پیک یک 4-5 جاهای خود ما هست که در اونجا حتما ما داشته یک قدم راست میکنیم. بهترین و واقعا هم حس میکنید همیشه واقعا که خودی طبیعت آب مثلا شما به آب توجه کردین گفتین که این یک وقت کبود میشه یعنی که معلوم است که شما با هر چیزی که بسیار زیبا است اهمیت میدید توجه میکنید. البته من عاشق طبیعت عاشق و با یک چیز فخر میکنم که در تمام در دیگه دولت‌ها که ما فقط سفر میکنیم من میگم که من از دولتی هستم که ما گویم در دنیا خیلی گویم 93% کوه نیست برای همین ما و فرزندای کوه فرزندای کوهسار. من درباره همسفرها چی میگین جناب؟ بسیار مهم هستن که کی همسفر شما است مثلا در راه رفتن یا وقتی به خارجه میروید همسفرها بسیار مهمن؟ البته مهم همسفری خوب با همسفری خوب سفر خوب میگذرد. دیگه فرق ندارد که جنسش زن یا مرد فرق ندارد. حالتایی هست که ناظری را شما رو من میکند و میبیند جناب او دیگه خدا باشون همشون حرمت میکنن همشون بسیار سخنهای نیک میزنن و من گفتنی هستم که به فکرم از همین گیی های بهترین در خیلی که در شهر دوشنبه در دنیا خیلی گیی های بهترین نیست. من در تمام جا میگویم که همین کارمندای گیی مخصوص شهر دوشنبه تمام تاجیکستان لکن مخصوص شهر دوشنبه بهترین. با آن همین سخن جناب دخترم هم توانست که برای خودش یک مدت معینی خب حتی به حجت رانندگی گشتن تامین کنم زیرا که اگر من هم ناظری را می‌بودم دیگر نگاه نمی‌داشتم ولی اصلا مهم این رعایت کردن قاعده حرکت در راه است و امیدوارم که این چیزی بسیار مهم است آن باید حتما از جانب هر راننده رعایت شود. یادداشت میشم که ما با ماشین‌های خیانده پالیساید اینی که این تست درایو و این صحبت رو انجام داده استادیم و این نشر اولی برنامه هفتگپ است و شما امکان دارید که ماشین‌های خیلی زیاد رو از وکتور خرید کنید و همچنین برای تشخیص اول کاملا رایگان است و تشخیص دوم سوم با 30% تخفیف انجام داده می شود و همچنین دلخواه ماشین 5 سال کفالت دارد و امکان دارید که دلخواه ماشین از
дилери байналмилалӣ ё автохолдинги байналмилалии Vector шумо тест драйв кунед. ин суруд яке аз сурудҳои беҳтарин аст ҷаноби دوست 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 همیشه با هم همیشه همدم همیشه هم نبایدم دوست 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 تو هستی من هستم دوست 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 هم دستی هم دستم دوست 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 همیشه با هم همیشه همدم همیشه هم نبایدم دوست 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 ман вақтҳое хеле эҳсос мекунам ки якчанд ҳамин гуна таронаи дӯст аз якчанд ҳунарманд ва вақтҳое хеле шунидам. ба назартон таваҷҷӯҳ ба мавзӯи дӯст чаро вақтҳое хеле бештар шуд? барое ки дар тӯи зур мегузарад суруд. ё дар тӯи зур мегузарад ё ки дӯсто вақтҳое хеле он қадар дӯстои ҳақиқӣ нестанд. масалан дар вилояти Суғд ва дар Самарқанд ҳатман бояд суруди дӯст бошад, барое ки унҷа дӯстӣ бу ҳамин ҷӯрабозӣ бу ҳамин хурсандӣ ҳамин гапу ҳамин чизҳо зиёд. барои ҳамин зиёдтар аксент барои ҳамин чиз мекунанд ки гӯем ба мардум писанд ояду ҳамин дар тӯйҳо дигар рақсу хурсандӣ мекунанд. ҳам қучоқ гирифта якдигаришон дӯстон ҷон дӯстон дӯстам. яъне шумо вақте ки суруд эҷод мекунед ҳатман завқи бинанда анъанаҳои мардумон ин чизорам ба назар мегиред, не? албатта ҳама чиза ба назар гирифтан дар кор ҳаст. сурудҳое ки масалан мо ҳамихе дарди дили худамоя мехонем ё сурудҳое ҳаст ки коммерчески нест, лекин сурудҳое ҳастанд ки онҳо пул мебиёранд. бале барои ҳамин мо ҳаракат мекунем ҳам ин сурудро кунем ки пули ин суруда бурорад. суруде ки пул намебиёрад вая бояд пулашо бурорад. бубинед шумори онҳое ки ба санъат мераванд овозхон мешаванд кам намешавад. яъне чизе онҳоро ҳавасманд мекунад, умедвор мекунад? дар асос бисёриҳо фикр мекунанд ки санъат осон охир. ӯ дардо ӯ азобое намебинанд. онҳо ҳозир роҳата дидосиянд ки масалан ҳофизо дар бизнес класс мепаранд, инҷо сафар, ҳама ҷо эҳтиром, пул метиҳанд. фикр мекунанд ин чиз якбора мебиёд. дута суруд мехонанд, и якбора ҳам хеле машҳур мешаванд. барои ин чиз солҳо дароз дар кор, барои ин чиз меҳнат, азоб. баъд вақти худашон кор мекунанд ва мебинанд, баъд мефаҳманд. зиёдиёшон масалан беҳуда ҳамон пайсашона пулашона масраф мекунанд. яъне мо ҳоли ҳамин гуна овозхонае дорем ки пулашон беҳуда сарф шуда истодааст? зиёд дорем хеле ҳофизо. ба ҳар сурат чун дар қисмати охири суҳбатмон аст ба ҳамун суруди хотира агар баргардем, ин суруда гуфтед ки бо дархости модари ҳамон ҷавон шумо сурудед. пеш мешинохтед ин хонаводара оиларо? Не, намешинохтам. инҳо апи муҳаббат бо чандин боре ки дар амрико консертҳои ман баргузор мегардид, инҳо як 3-4 бор дар консерти ман иштирок кардагӣ. суратҳомо ҳаст як ҷояло ки мо хеле шинос набудем. гӯем дар карьераи ман дар таърих якум бори хел шуд ки мо барои як суруд 2 бор клип сабт кардем. мо як бор ин клипро сабт кардем. апи моҳпайкар хато накунам 3 бор хуҷанд рафта омадам барои сабт. ва ҳамин актёри асосӣ гӯем нақш боз ёки ҳамин туғрӣ нагирифт ба ҳамин Умедҷон. куллан мо клипа аз сар сабт кардем ва асосӣ ҳамон актёрро апи муҳаббат аз Тошкент ёфтам. ҳамин хел ки худашон ёфтам ва онҳоро мо аз Тошкент даъват карда овардем ба Хуҷанд ва тамоми сабт тақрибан 7 рӯз дар Хуҷанд шуд. аз Тошкент ёфта овардем ки ҳамин як ба як ба Умедҷони худораҳматӣ монанд. اما کجا کجایی خندان نمی‌بیایی با جانی زاری مادر پیوندی و جدایی دنیایی نازنینم رویایی بهترینم امیدی اولینم امیدی آخرینم وقتم ҳамин як достон маънӣ дар ҳамин як ҷумла аст. умеди аввалинам, умеди охиринам. ҳам ба маъное ки ӯ ҷавон умед ном дошта ва ҳам ба маъное ки охирам умед чизи бисёр муҳим аст. ва гуфтед ки оли ҳамон ҷураҳои умед ба модари ӯ ҳатман меҳрубонӣ мекунанд, хабар мегиранд. ҳар рӯзи ҷумъа ҳамон дӯстони 3-4 дӯстони ҷониш
мебиёянд ба хони апи муҳаббат то рӯз душанбе қати апи муҳаббат меистанд ки он кас танҳоӣ накашанд, танҳо набошанд. То ҳамин ба ҳар ҳафта рӯзи ҷумъа ба сари манзилаш меранд, дуо мекунанд. умуман дӯстонаш ҳам як дӯстони ба номусу як ҷавонмардои беҳтарин буромаданд ки то ҳозира масалан ёди Умедҷона аз гӯем аз ёд набароварда модари Умедҷона мисли модари худашон дастгирӣ карда истодан ва даббарашон. бале ман эҳсос мекунам ки чӣ қадар шумо кори бисёр нека анҷом додем ва камака кам бошад дарди модар шояд сабук мешавад, камака кам бошад воқеан ҳам. медонед аз чӣ сабук мегардад? Аз ҳамин дуоҳои неки мардум. чӣ қадар ҳазорҳо комментариҳо ба дуо вай модар аз ҳамин дуоҳо қувват гирифта истод. аллакай аз чанд рӯзе ки шумо мондед чанд сад ҳазор аллакай боздид карданд. мана дар 3 рӯз 160,000. 160,000 тоза. ҳозир 80% интернет дурӯғ шудагӣ. просмотрҳоям дурӯғ, лайкҳоям дурӯғ, ҳама чӣ пулакӣ. барои ҳамин худо ба шукри тозааш. барои шумо то кадом андоза интернет муҳим аст? он рӯз шумо гуфтед ки аслан фейсбук истифода намебарам. умуман интернет барои ман муҳим нест. чаро? барое ки ман ба сурудҳои худ ба таланти худ боварӣ дорам. ман ба умеди интернет нестам. солҳои дароз мо мехонем. ман 27 сол дар саҳна, он вақтҳо интернет набуд. лекин мо ҳамеша бинандаву мухлиси худро доштем. ман тахмин мекунам ки дар ҳамин гапи шумо як оҳанги суҳбати устодам аст. шояд маслиҳат тавсияи устод аст. албатта санъаткори устод чӣ мегӯянд? санъаткори асил ҳеҷ вақт хор намешавад, агар худашро хор накунад. мусиқии классикии мо, мусиқии масалан Шашмархо, мусиқии классикии мо як охирам фақат як мусиқӣ нест, балки ин як охирам достони мавҷудияти як миллати хеле қадима аст ва боиси ифтихори мо ҳам ҳаст ки таърихи бойтарина дорем ва фарзандои бузург дорад ин миллат, ҳамчун Сино, Мавлавӣ, Рӯдакӣ. имрӯз ин фарзандо дар дунё машҳур ҳастанд, дар дунё. барои ҳамин вақте ки ман дар давлатҳое мешавам, мегӯям аз Тоҷикистон, онҳо вақте намешиносанд Тоҷикистона, дар Амрико масалан гӯем дар ҳар штатош, ман мегӯям ман аз ҳамон бобокалонои ман Синову, Рӯдакию, Мавлавӣ, Румӣ, Ҷалолиддини Румӣ, Мавлавӣ ҳатман инҳоро мешиносанд. хуб беҳтарин. ҷонибек, агар ба мавзӯи мошин баргардем, шумо гуфтед як ҳудуди 30 мошина иваз кардем. охирам як шахс кай бояд мошинша фурӯшад ба назартон? масалан мо чӣ хел аст вақте мошини ғам дод, мегӯям ки мошини ғам дод бояд фурӯшид. ҳамин мошини кӯҳна гирифтан дар кор не. якумаш мошини нав гирифта максимум бояд ҳамин 3 сол ҳай кунӣ мошини нав. агар хуби хуб бошад то 5 сол метавонӣ мошинои нава ҳай кунӣ. лекин 2 сол 3 сол ҳай карда фурӯхтӣ, масалан ҳам зиёд зарар намебинӣ, ҳам бо метавонӣ камтар масалан пул монда мошини нав. ва ҳам ҳамон нафаре ки мехарад аз шумо минатдор мешавад. барое ки мошин чӣ қадаре ки кӯҳна шавад, ҳамин қадар проблемош зиёд мешавад, дига сарсон мекунад. шумо дар фурӯхтани мошин ба фикрам азоб намекашед? мошини Ҷонибек Муродов гуфтад ман агар бовар кунед дар ҳамон вақт агар 30-40 ман боз як вақт мо мошин фурӯш будем. мо ба Латвия сафар карда аз Латвия мошин меовардем. шумо ва дӯстонатон? ман як дӯстам, бо дӯстам Абдуалим. ин корам анҷом дода будем? бале, як-ду бор мо ба Латвия сафар карда мошин оварда будем, як 30-40 мошин. як вақт бо ҳамин мошин фурӯшӣ машғул будем ва гӯем аз тамоми мошино ман ягона як бор зарар дидагӣ мошин фурӯшӣ ба дига ҳамаша фоидаашо мефурӯшад. яъне ки метавонед ин кор анҷом дига арзонам мегирем да кофта, ё ки ҳамин хел вақт мешавад ки вақти арзон мегирӣ хай бо як қимат фурӯхта мешавад. ҳис мекунед ки масалан номи падар барои шумо дар машҳур шуданатон кӯмак кард? ҳис мекунед? албатта ҳис мекунам. дар бисёр ҷоҳо, дар бисёр ҳолатҳо бисёр кӯмак кард. аз сурудҳое ки устод хеле сурудҳои зиёд доранд, тули чандин соли ки дар саҳна ҳастанд, ба назартон ба дили шумо наздик кадом суруд аст ки бисёр мехостен бозхонӣ кунед? бисёр суруд дошам акаҷон. масалан кадом суруд метавонед аз заминон резаҳоро чида мемолам ба чашм, нони гарми меҳнатиро дида мемолам ба чашм.
آدم به آدم زنده است میگفت مادر هر زمان من زنده باشم با شما ای آدمان ای آدمان. اینا نمونه بهترین سرودها هستند. خیلی سرودها بسیار زیاد. یعنی شما نیت دارید که کدام از اینا را البته من عموما نیت دارم یک آلبوم کنم از سرودهای پدرم. تا حاضر تقریبا 10 سرودی پدرم من خیلی گویم بازخوانی کردم. لیکن میخوام یک آلبوم پر با سرودهای پدر کنم. در نقشه هست. این بهترین ایده است خانم. خب جناب ما هم با نزدیک میشیم با جایی که شما را از اونجا گرفتیم و با قسمت نهایی این برنامه هم نزدیک میشیم. نظرتون چی است وابسته به این برنامه و این برنامه با بینندگان با تماشابینان خودتون چی میگید؟ با بینندگان با تماشابینان سلامتی آرزومندم، همیشه موفق باشن. با برنامه چی میگن رای سفید همیشه برنامه موفق باشد و بگذار که پرسموتراش زیاد شود. حاضر اساس پرسموتر لایکاش زیاد شود و وطن ما آباد باشد، خلق ما بای شود، همیشه همه ما سلامت باشیم، اساس باشیم. زنده باشین. خوب تشکر میگم برای که روزی شدین در برنامه اولی ما صحبت کنین. بیننده عزیز یک صحبت راه داشتیم یک جایی با وکتور و هم یک تست درایو خوب بود از ماشین های هیوندای پالیساید و هم یک صحبت خوب بود با واسخوان بسیار محبوب و مشهور جناب مرادوف. سپاس برای شما و همچنین راوی بهترین و مشهور. تشکر میگم. برنامه دیگر ما رو انتظار باشید و ابونه باشین و امیدوارم که همصحبتان زیادی جالب رو شما در این و دیگر ماشین های وکتور البته خواهید دید.